Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Rally batok korupsyon karong Domingo, gipangandaman sa kapulisan. Assistant Regional Director sa Land Transportation Office 7, gikasuha 25 milyones pesos gigahin sa Mandaue, ipamalit og tambal alang sa 27 ka mga barangay. 26 anyos nga lalaki nga nisuway og lugos sa 21 anyos nga babae na sikop sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa Central Visayas nangandam na sa ipahigayong rally batok sa korupsyon karong adlaw nga Domingo. PRO7 usab nga direktor mi pasalig kung masaligon nga dili musangpot ngadto sa kagubot ang mao nga kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipalantawan nga dugukon sa dagag nga mga tawo ang himuong lihok protesta sa laing-laing hugpong sa katilingban ang gitawag nila nga rally batok korupsyon nga ipahigayon karong Domingo, September 14 sa Plaza Independencia kini tungod sa nitibong halapad nga korupsyon sa nasod sama sa flood control project nga matod pagibulsa ang mga pundo nga alang unta niini nga mao'y usa sa hinungdan nga gibatikos karon sa katawhan. Tungod ni si Pulis Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa Rekben Sugbo, mibutyag nga nag-andam na sila og mga personnel nga ipakatap sa mao nga adlaw aron dili mabalda ang kahusay kalinaw sa syudad. Wala mohata og numero si Figueroa kung pila ka pulis ang ilang ipakatap, apan iya nang gimanduan ang mga police station commanders nga mag-andam og ubay-ubay nga mga personnel aron i-augment kung gikinahanglan gawas sa mga sakop sa Civil Disturbance Management o CDM. Nag-deploy po tayo ng mga traffic enforcement unit personnel natin at sa pagkipag-coordination din natin sa HPG and at of course yung ating mga local police na marami po tayong lalagyang location para matulungan din natin sila doon sa takbo ng daloy ng trapiko dahil alam natin medyo maraming dadalo dyan at kailangan natin maging ayos yung ating traffic flow dito sa Cebu City and siyempre doon sa location mismo kung saan gaganap yung rally ay siguraduhin po natin na in order lahat para sa kapakanan po ng mas nakakarami. Pasarigon hinon si Figueroa nga walay mahitabong kasamok sanglit yan ang nakita ang mga realista sa sudod sa Sugbo nga hapsay mohimo og lihok protesta itandi sa laing lugar sa Pilipinas ug sa mga silingang nasod. Apan wala siya mo kumpiyansa nga mahinungdan nga ilang gianda magila mga tao aron nga mo responde kung adunay mahitabong kasamok. So dito sa Cebu City actually ang mga kababayan po natin na nagsasagawa ng mga ganyan activity, rally or caravan ay napaka-peaceful naman nila at cooperative sila. Hindi naman sila katulad sa ibang bansa na nakikita natin na talagang medyo aggressive, barbaric, hindi naman tayo ganun. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng Direktor sa Police Regional Office 7 siyang bahin mibutyag nga ipatuman nila ang kahusay kalinaw dungan sa maximum tolerance sa iyang mga sakop. Awag lang sa general ngadto sa mga mosalmot sa maong rally nga dili lang babagan aga karsada aron nga dili mabalda ang dagat sa trapiko tungod kay dunay mga sugboanon nga mobiyahe agi sa mga pantalan ug sa tugpahanan sa Mactan. Of this kind of activities can do their thing on their own without obstruction. No? So ang pakiusap natin doon sa mga protesters is doon lang po tayo sa mga freedom parks. No? And kung hindi naman is to secure proper permits sa mga local government units natin and to obey
traffic laws. Nagtumiyon si Maranan nga dili mahitabo dinhi ang nahitabong kagubot sa nasod sa Indonesia ug Nepal. Diin mialsa ang mga batanon nga misangpot sa dakong kasamok ug dunay kinabuhi nga nakalas. Gihulagway ni Maranan ang mga sugboanon nga mga peace-loving people ug dili kini modangop sa paghimog bayolenteng kalihukan sanglit nasayod na sila sa sangputanan niini. Anong magagawang kabutihan kung gagayahin nila yung ginagawa ng mga protesters sa Nepal and other countries, no? Ano lang yun, it's destruction, loss of properties, loss of lives, chaos, and at the end of the day, who is the most affected? So tayo rin mga Cebuanos. But ako naniniwala na hindi gagawin yan ng ating mga kababayan, lalo-lalo ng ating mga protesters, sapagkat sabi ko nga kanina, mga Cebuanos are known for being peace-loving and law-abiding citizens. Sigon sa nakuha nga impormasyon nga human sa rally sa Domingo, muhimo na sabog dakong lihok protesta karong September 21 dito sa kauluhan nga salmutan sa daghang civil society groups. Arnold Bustamante, CCTV News. Managlahing pundok sa Sugbo na nawagan nga prisuhon ng mga korap nga politiko ug opisyal tungod sa questionabling flood control project sa nasod. Mipasalig silang dili sa gulan og politika ang himong protesta karong Domingo sa hapon sa syudad sa Sugbo. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Bitayo na mga kawatan! Bitayo! Nagkatapok ang mga progresibong pundok ug ubang grupo aron usahon ang kausa nga silutan og panubagon ang ginsang opisyal sa gobyerno nga nangurap pinagi sa ghost projects. Gipanawagan sa grupong panagiusa sa yanong Sugboanon batok sa korupsyon kun payong nga pamprisuhon ang mga nangatungdanan nga nanginlabot sa pagpangawkaw sa panudlanan. Gikasagmuyo nila ang pagtumaw sa mga questionabling flood control projects nga nisangput sa halapad nga pagbaha sa palibot ug paglunop na usab sa korupsyon. Wala nila nauyunan ang mga nanggawas nga impormasyon ning simanaha gikan sa Senado ug Kongreso bahin sa mga opisyal nga giingong na morsyento og nahimong bagman sa pagpangurap. Maumbot nilang sukit-sukiton ang dagan sa matag flood control projects nga dunay binilyong pundo ug pagpanubag sa mga opisyal nga nalambigit niini. Mahimong nga selective at ang iyang mga kapartido ang pwedeng niyang isalbat. In fact, nakabayan sa majority ang mga bilyar na dapat na itulabagan sa flood control funds. Dahil kiling grupo para i-push pa dyan ang government o kinsa man ang investigative body, i-push pa dyan na go to the bottom talaga. Panaluhon pa dyan na tip of the iceberg funds. Hinuon abli ang grupong payong batok korupsyon diin, nag-abot ang mga progresibong pundok ug mga pro-Duterte groups. Kay usa sa ilang common nga panawagan, mukanaog na sa katungdanan ang mga nagtugot sa hilabihang pagpangurap. Ang pagbisigan na nung ngayon ani, because of insertion of budgets sa Kongreso, si Martin Romualdez, sila din ang gauna ani. Pero naitabo na mo sa unawa, gilmi naka sa kadang ko, wapay nga nakadawat kay kuno dugay na minamuyo naka probinsya man is lugar. Karon lang kay kabaw daghan na siya nga pundo pero wala gilmi kadawat sa usa kadako. Inugsugdan na mong panawagan pinagi sa himuong kick-off rally karong Domingo, September 14 sa hapon dito sa Plaza Independencia, Dakbayan sa Sugbo. May pasalig sila nga focus tragyud silang tinguha og dili sa gulan og grabing pamulitika apan ipatigbabaw ang kalinaw sa palibot. Ang pagtanaw diri dunay line of kanang mga line-up sa mga speakers nga mga sectors walay politiko nga atong gialaw nga musulti mismo sa rally, no? Sa laing bahin, nihimo og lihok protesta ang ubang pundok sa Dalan Colon Syudad sa Sugbo aron manawagan nga mo-resign na lang sa katungdanan ang mga elected officials nga giingong nangurap. Gipaagi sa noise barrage among kalihukan, isip timaan sa kasagmuyong naangkon ngadto sa Department of Public Works and Highways og kontraktor nga nagkonsabo og napalabi sa pagpangawkaw sa panudlanan. Pahimangno hinuon nila, sinugdanan pa lang kini alang sa mas gipalanog nilang panawagan ngadto sa gobyerno batok korupsyon. Gian Navarro, CCTV News. Konsyal Cecilio Andalis miauhag sa uban nga mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo
nga mopailawom sa lifestyle check. Samtang minusan o gatunga sa bilyon ka pesos ang budget gikan sa legislatura sa syudad karong 2026. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Atubangan sa mga kaubanan sa konseho, giawhag di Cebu City North District Councilor si Sinyo Bebs Andales ang ubang mga opisyal nga mopaubos sa lifestyle check. Gihingos gani Andales ang makutim pagsukit-sukit sa kaptangan ug uban pang mga gipanggasto gikan kanila ug sa uban pang mga opisyal sa syudad. Sumapa sa mga konsehal nga dili hinun kini usa ka matang sa pamasangil kon political persecution. Tinguhan nini mao ang pagbalik sa pagsalig gikan sa katawhan ngadto kanila nga mga tinugyanan sa pangagamhanan. The initiative will not only deter corruption, but it will elevate Cebu City as a model of ethical governance. Ang maong pag-awhag pinasubay lang sa mando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga lifestyle check sa mga opisyal sa gobyerno. Nunot kini sa nagpadayong issue sa anomalosong flood control projects sa nasod. Sa laing bahin, gibutyag sa Facebook post ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga minusan og 512 million pesos ang pundo sa habig sa lehislatura ubos sa gidusong 2026 annual budget. Sa habig sa Legislative Office, gihimo na lang nga 284 million pesos ang pundo gikan sa 606 million pesos. Ana lang sa 49 million pesos gikan sa gisugyot nga 179 million pesos alang sa Sangguniang Panlungsod Secretariat. Samtang 82 million pesos na lang ang pundo alang sa Vice Mayor's Office itandi sa kaniadtong 140 million pesos. Matod ni Osmeña nga gitandi nila ang kasamtangang pundo sa legislatura ning tuiga maong nakadaginot ang ilang habig og tunga sa bilyon ka pesos alang sa pangayoong budget. Kini aron masiguro nga sa basic services lang paingon among pundo og dili mo resulta sa korupsyon. Gian Navarro, CCTN News. Gikasuhan sa Ombudsman ang Assistant Regional Director sa Land Transportation Office 7 tungod sa questionabling paghipos sa mga nanga-impound nga sakyanan. Mismong ang Regional Director nga si Glenn Galario mao'y mipasaka og kasong usurpation of authority ug kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok kang Arturo Apolinar. Matod sa affidavit nga gipasanginlan ni Galario si Apolinar nga namirma sa Notice of Award ni atong Pebrero 17 ning tuiga ngadto sa contractor nga walay pagtugot gikan kaniya. Si Apolinar mo'y chairman sa Regional Disposal Committee nga mao'y nagsugyot sa mga lakang ug wala siya'y katungod sa pagpirma sa Notice of Award. Gimug-atan ni Galario nga adunay conflict of interest ang gibuhat ni Apolinar ug klarong adunay kakulian ang gihimong transaksyon. Nanawagan ng grupo sa mga motorcycle riders ngadto sa Land Transportation Office kon LTO7 nga ihunong ang dili tawhanong pagdakop ngadto kanila. Gipaagi nila sa lihok protesta ang kahingawa sa mga riders gikan sa booking app nga Maxim diin gipasanginlan ni sila nga mga kolorom mao nga nasikop. Matod ni Greg Perez nga grupong Piston Cebu nga nagtarong lang sa panginabuhi ang mga riders alang sa mas hamugaway nga pagbiyahe. Alang nila gamiton sa pagpangurakot sa gobyerno ang mga multang nakuha gikan sa mga nagmalapason. Mipadangat usab sila og petisyon ngadto sa LTO7 nga ipagawas na ang mga motorsiklo og lisensya nga gipanag-iya sa mga riders nga giingong biktima sa dili tawhanon nga pagdakop. Mipaibalo ang defense team ngadto sa International Criminal Court nga dili na makahinumdum sa tanang mga panghitabo apil na mga sakop sa iyang pamilya si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Hinungdan nga mihangyo sila sa maong korte nga i-adjourn na lang ang tanang mga proceedings nunot sa giatubang nga kasong crimes against humanity. Matod sa legal counsel ni Duterte nga si Nicholas Kaufman nga maglisod sa pagtambong sa hearing ang 80 anyos nga kanhi opisyal tungod
lang sa kaluya sa panghunahuna. Mihatag usab ang defense team og extensive medical information sa kanhi presidente ngadto sa ICC aron kini pamatud-an. Daan ang mihangyo ang kampo ni Duterte nga tugutan sa kagamhanan sa Pilipinas nga mopauli pinaagi sa interim release nga maoy gikabalakan sa mga biktima sa extrajudicial killings. Mosunod, 25 milyones pesos gigahin sa Mandaue pagpamalit og tambal alang sa 27 ka mga barangay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now.
Balik sa ato mga balita, syudad sa Mandawi igahin og 25 milyones ka pesos pagpalit og tambal nga ipanghatag ngadto sa tanan nga mga 27 ka mga barangay. Samtang giplano usab sa syudad sa Mandawi nga mo-hire og dugang doktor aron makabisita sa mga barangay health centers. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Hatagan og mga tambal ang tanang 20 City ka Barangay Health Center sa syudad sa Mandawi. Isip kabahin sa paningkamot sa dakbayan nga mapalambo ang access sa healthcare. Moabot sa 25 milyones pesos ang gitagana pagpalit og tambal nga ipang-apod-apod sa tanang barangay. Gitinguha nga mas mapasayon alang sa mga residente nga makakuha og serbisyong medikal ilabi na sa mga nagpuyo-layo sa City Health Office nga nahimutang pa sa barangay sentro. Ato man gisahad ko during the campaign period niya only shows sa atong commitment sa panglawas sa mga Mandawihanon. Ang tambal dugang supply sa mga barangay nga adunay pipila ka pondo. Samtang laing 10 milyones pesos nga kantidad sa tambal nga gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office ang ipang-apod-apod usab sa mga barangay. Giplanong usab ang pag-hire og dugang 5 ka doktor aron adunay makabisita ngadto sa mga barangay health center. No, na mo atag additional doctors para everyday gyud na ay mo round na doctor sa tagsa-tagsa ka barangay kay dili man ni ma-release kung walay doctor's approval. Sa kasamtangan adunay 18 ka doktor ang City Health Office apan tulo niini ang gikatakdang mo resign. Hinuon kung mataymi nga wala ang doktor sa Barangay Health Center, makapangayo gihapon og tambal pinaagi sa telecall ug ang midwife ang motunol ngadto sa pasyente. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Giaprobahan ni Gobernador Pamela Barre 4 ang 1.3 billion pesos nga pondo aron magpadayon ang pag-upgrade sa mga tambalanang gipadagan sa Cebu Provincial Government. Matod sa Provincial Information Office nga 650 million pesos ang gigahin alang sa hospital infrastructure ning tuiga ug laing 650 million pesos usab ang gipangayo ubos sa gidusong 2026 budget. Pinasubay kini sa priority agenda ni Barre 4 nga palambuon ang healthcare system sa 16 ka mga provincial ug district hospitals. Gamiton usab ang maong pondo aron isaka ang mga infirmaries ngadto sa level 1 samtang isaka ang uban ngadto sa level 2 facility. Maayong dagan sa trapiko gawas sa Cebu South Bus Terminal gisiguro sa mga kadagkuan subay usab sa naghinangat nga paggamit sa Cebu Bus Rapid Transit. Samtang 99% na nga nahuman ang maong proyekto o masugdan ang pilot testing niini sunod semana. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibantayan sa mga kadagkuan sa Cebu South Bus Terminal ang dagan sa trapiko sa gawas gabahin sa igayong magamit na ang Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit Project.
Tungod nini, nakigalayon ang kadagkuan sa CSBT pinanguluhan ni Amid Quizon ug sa Cebu City Transportation Office aron ipatuman ang hugot nga lagda sa trapiko sa habig sa Bacalso Avenue. Matod ni Quizon nga striktohon nila ang loading ug unloading sa mga pasahero sa bus sulod mismo sa terminal. Pangdakpo ni noon sa CCTO ang mga bus operators ug drivers nga mag-pick up ug bukanawg ang pasahero sa gawas gabahin sa CSBT. Tungod kay kung mag-loading o unloading magod, not only is it illegal but it will also add to the congestion of the existing road outside. Siguro nilang dili hayan maapektuhan ang biyahe sa mga bus nga magbiyahe sa Bacalso Avenue panahong gamito na ang exclusive lane sa BRT. Magpadayon ni noon ang coordination nila sa Cebu City Government alang sa hapsay nga pagpatuman. They have been with us, cooperating and collaborating o niya natay padayon nga mga panagsabot-sabot nila kung saan pagpatuman kining mga lagda. No? Samtang gibutyag ni Mayor Nestor Archival nga mahitabo karong September 17 ang pilot testing sa CBRT Package 1. Ana-ana lang hinuon kini sa 99% tungod kay adun ni mga ipangtaod sa mga exclusive lanes sa Dalan Osmeña Boulevard. Ang kuan lang ang katong nang giabot natong ang katong mga bollards bitaw nga itungtong sa ibutang sa kilid sa daan aron kay taas ang ruta mapanangabot. Mong nangayo si Archival og suporta gikan sa katawan ato sa pagtesting sa CBRT diin moagi ang C-bus units. Kung unsa man ang mamaymong dagan sa pilot testing, ila kining i-report ngadto sa ulohang buhatan sa Department of Transportation una pa buksan ngadto sa publiko sa dili madugay. Because kung negative man good, murag ang energy murag dili. So nga ako lang na let's try and according to the studies, this will work. Paro, CCTN News. Mga truck nga nagdala og lapok sa kadalanan sa syudad sa Mandawi gipamulta. Mga tag-iya og representante sa 20 ka truck companies sa syudad ipatawag. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Pipila ka mga truck nga lapuko na ang ligid ang nasakpan sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Sila ang giingong hinungdan sa pagkahugaw og grabing abog sa access road sa Kansaga Bridge paingon sa UN Avenue. Ang usa nakita ang pagawa sa yarda nga nabulingit sa lapok ang ligid, samtang aduna usab nasakpang driver nga nanglimpyo sa hugaw nga ligid sa daan. Gipamulta sila og 2,000 og 3,000 pesos subay na sa ordinansa sa dakbayan pagmintinar sa kalimpyo ug kaluwasan sa kadalanan. Sa bag-uhay lang gimando ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga limpyuhan ang daan paingon sa Kansaga Bridge tungod sa grabing abog ug lapok. Na di mo taganaan mo penalize pero kailangan man tabo subay sa balaod sad. No kay again luoy kayo atong mga katawhan mo agi labi nag magmotor. No murag kang nang namulbos. Nasayran nga dulaan sa 20 ka truck company ang nag-operate sa mga yarda sa Barangay Umapad ang posibleng responsable sa paglapok-lapok sa daan. Subay niini, gipatawag ang mga tag-iya ug representante alang sa usa ka meeting kuyog sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Samtang sa laing bahin, gitinguha usab sa syudad nga mapasubasta ang mga nagtipunog nga sakyanan sa impounding area sa team. Sa COA manggod inig presyo nila mura magtaas magud og presyo. So dili sad kanang affordable sa mga mamalit ba basing sa namagod sila gibisahanan na kung pwede gani kung inig auction wagi mamalit biligya na lang nagbarato or at sa amo sang part side mahawan ni ang kaning diri na. Si Congresswoman A. Marilole Papuano Dizon ang nikonsulta na ngadto sa Regional Director sa Commission on Audit kun COA 7 nga si Chona Labragi aron makisayod kung unsay pamaagi sa pagdispose sa maong mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakadawat og mga gamit sa kusina og allowance nga 3,000 kon 4,300 pesos ang 18 ka mga beneficiary sa siyudad sa Mandawi sa Batch 4 sa Sugbo Kahanas Program sa Kapitolyo. Gawas sa baking program, laing sa 60 ka mga beneficiaries nga gikan sa Mandawi ang nipailawom og training alang sa welding, electrical works o uban pang technical skills. Matod ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga ang maong mga beneficiaryo kabahin sa iyang alokasyon atol sa iyang termino niadtong board member pa kini sa ikanom nga distrito nga kanhi naglakip sa Cordoba ug Konsolasyon. Ang Sugbo Kahanas gipatuman sa administrasyon ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia ug plano kini nga ipadayon ni Governor Pamela Baricuatro uban sa pagtutok sa skills matchings aron masiguro nga magtugma ang panginahanglan sa trabaho.
I believe na murag ipadayon man siguro ni Gogpam kay daghan gini siya na tabangan no, for batch 4 alone mga 70,000 all over the province kay diri sa syudad sa Mandawi ko masayo mga 3,900 plus ni sila ka scholars for sa ako ra na siya ha. Duha biya mi ka board member no during my time. Nakadawat na kagahapong adlaw og emergency shelter assistance ang mga nabiktima sa tulo ka mga sunog nga niulbo sa managlayang dapit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong buwan sa Agosto. Ang mga benepisyaryo niini maong 7 ka pamilya nga nasunugan sa Barangay Mactan niadtong Agosto 16, 3 ka pamilya nga nasunugan sa Barangay Sabang niadtong Agosto 26 ug 2 ka pamilya nga nasunugan sa Barangay Kanhulaw niadtong Agosto 31. Siyam kanila ang na-totally damaged ang panimalay, 2 ang na-partially damaged ug 1 kanila ang sharer. Ang mga homeowners nga na totally damaged ang panimalay nakadawat og tag 30,000 pesos, samtang 10,000 pesos ang sa mga na partially damaged ug 8,000 pesos ang sa sharer. Ang maong tabang pinansyal nagtinguha nga hinay-hinay nga makapabarog pagbalik ang mga biktima sa ilang kaugalingong panimalay. Mosunod, 26 anyos nga lalaki nga nisuway og lugos sa 21 anyos nga babay na sikop sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, 26 anyos nga lalaki nga gikatahong nga nisuway og lugos sa 21 anyos nga babay kaganinang kadlawon gisikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu. Apan ang suspek mihimakak sa pasangil og nga suma panini nga igo lang unta niyang kuhaon ang cellphone sa biktima. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Gisikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu City ang usa ka 26 anyos nga lalaki. Human gikatahong ni suway og lugos sa usa ka 21 anyos nga babay sa sitio Matumbo, Barangay Pusok, pasado alas 2 kaganihang kadlawon. Ang biktima usa ka call center agent, samtang ang suspect giilang nga si Mark Laude nga residente ra usab sa moong dapit. Matod ni Police Captain Melchor Rodriguez Jr., ang officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Station 5, nga base silang investigasyon ni sud ang suspect sa kwarto sa biktima nga hubo ug ang 21 anyos natug ni anang higayuna. Sa dihang nakabante ang biktima ni sukol kini og nangayo og tabang. Nisulod ang suspect dito sa kwarto sa bahay nga natulog. Then i-attempt unta niya nga kon ma'am nga i-rape, nakabantay ang bahay, muna ni Shagit. Unang laki is inuntog niya yung ulo ng babae doon sa kon ma'am sa pader.
May na lang kay naabot ang igsuon sa 21 anyos nga gikanagpalit og pagkaon para sa biktima nga moduty unta pagka alas 3 ni ana ug wa na mahinayon ang pagbuhat og krimen sa suspect. Tungod kay naabtan sa igsuon nga nagkadugo ng agtang ug hapit nang matangtang ang pangibabaw nga sanina sa iyang maguwang. Ang suspect barkada ra usab sa igsuon sa biktima. Suma pa sa igsuon nga posibleng didto niagi ang suspect sa ilang bintana tungod kay guba pa kini ug dali ra kining maagian. Dali nga niresponde ang kapulisan ug nasikop ang suspect. Apan mihimakak ang 26 anyo sa maong pasangil. Matod niyang sapultahan siya ni Agi tungod kay abli kini ug nakashort ra siyang nisud sa panimay apan wa sa iyang plano ang pagpanglugos. Igo lang unta niyang kuhaon ang cellphone sa biktima tungod kay wa siya trabaho ug nanginahanglan siya og kwarta. Akong pares man gud kay mga nakay na karon ng adlaw niya wa koy trabaho wala kwarta. Ayang cellphone akong nakuan kay dako sa tug kantidad yang iPhone. Apan tungod kay nakabantay ang biktima og nisukol, hinungdan nga iya kining naparok. Kuan naman, nakupta naman ko niya, nasagit na mo ako sa napakan. Naabtan ko sa iyang kuya, yung mangod mga barkada, daga na kayo. Tabangan ako kulata, naapil sa ligo. Silaw din ni Angkon nga hubog siya sa dihang nahitabo ang krimen. Samtang gitinguha sa kapulisan nga mapasakaan siya og kasong attempted rape with serious physical injury karong adlaw. Ang 21 anyos nga biktima padayon pa karong nagpaalim sa tambalanan tungod sa mga samad ni ini sa ulo. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Nabalhog sa Parian Police Station ng 28 anyos nga babay, human giingong nangawat og duha ka delata sa usa ka tindahan sa barangay Camagayan ning syudad sa Sugbo. Gilang dinakpang si Pearl Angie Magdadaro, 28 anyos, taga barangay Sambag 1 ning Dakbayan. Sa investigasyon sa Parian Police Station, nasuta nga nisulod matud pa ang sospetsado sa tindahan og nikuha sa delata og gisulod siyang karsones. Dali nga nigawas nga wala na moagi sa cashier, hinungdan nga gidakop sa gwardya o gitugyan sa kapulisan. Ang suspect nadakpa na sab niadtong Mayo sa Inayawan Police Station kay nangawat og lotion. Usa ka grade 7 nga tinun-an sa Mactan National High School ang gikataho nga gibunalan og kawayan sa ulo sa eskina Isuya, Barangay Mactan niadtong Miyerkules pasado alas 12:30 sa udto. Ang mao nga tinun-an gikan pa sa eskwelahan sa dihang hitabo ang insidente og padong naunta kini nga mopauli. Gida sa tambalanan ang biktima og gipa-CT scan tungod kay nakaangkon kini og bukol sa ulo. Apan hinuon nakagawas ra kini og naghuwat na lang sa ang pamilya sa resulta. Sa inisyal nga kasayuran nga nakuha ang mao nga sa maong tunghaan usara usab ka grade 7 nga tinun-an nga may binuhatan niini apan padayon pa nilang giila ang mao nga responsable aron usab masuta ang hinungdan sa mao nga insidente. Dili pa gyud sa klaro ma'am kung confirmed kung kinsa nga bata ang namunal kay as to the information gathered partially grupo-grupo sa nga mga bata. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Sakto Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.